Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, सीखे इस kids. सीखे इस kids. Islam for kids. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके सामने प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं इस्लाम फॉर किड्स। प्यारे बच्चों, हम आपको अपने प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स में शानदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे इस प्रोग्राम में होते हैं कुछ इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव सेगमेंट्स। तो प्यारे बच्चों, अपना प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले आइए सुनते हैं दुरूद पाक की फजीलत। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने मुझ पर एक बार दूध पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 गुनाह मिटाता है और 10 दराजात बुलंद फरमाता है। सुभान अल्लाह। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, अपने पहले सेकंड जानिब बढ़ने से पहले आइए आज का सवाल मैं दे देता हूँ। आज का सवाल है, खाना किस जानिब से खाना चाहिए? प्यारे बच्चों, इसके साथ वक्त है अपने पहले सेकंड जानिब बढ़ने का, और सेगमेंट का नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। Islam for kids, for kids. सीखे इस kids. इस्लाम फॉर किड्स। प्यारे बच्चों, हमारा सेगमेंट मदरसतुल मदीना ऑनलाइन में हमारे साथ मौजूद हैं कारी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं कारी साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं प्यारे साज़ान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी कारी साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप सबको भी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ हालुकुम? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। ये अला कुल्ली हाल करेंगे या हाल करेंगे? क्या कहेंगे? अला कुल्ली हाल। हाँ, अच्छा, इसी तरह प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जब हम करते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, काफ को हमने क्या करना है? बारीक रखना है, पोटा नहीं करना। व बरकातुहू, व बरकातुहू, ठीक है? तो काफ को भी बारीक रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आइन की अदायगी, हा की अदायगी, क्योंकि हम कुरान पाक तजवीद व क़िराअत से पढ़ रहे हैं। तो जब तजवीद व क़िराअत से कुरान पाक पढ़ना सीख रहे हैं तो ये भी अरबी में है, सलाम भी तो अरबी ज़बान में है ना। और जब हम पूछते हैं कैफ़ हालुकुम, ये भी अरबी में है, और इसका जवाब आता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल, ये भी अरबी में है। इसमें भी हा की अदायगी है, आइन की अदायगी है और दीगर हुरूफ की अदायगी है। तमाम चीज़ों की अदायगी तजवीद व क़िराअत के मुताबिक करनी है। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हुआ चाहता है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन जल्दी जल्दी कुरान पाक पढ़ने के लिए करीब करीब आ जाइए। कुरान पाक तजवीद व क़िराअत के मुताबिक पढ़ना है, अच्छे अंदाज से पढ़ना है और इसी तरह आगे बढ़ना है। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम सूरतुल वाक़िया जारी व सारी है। आज सूरतुल वाक़िया की कौन सी आयत है? कौन सी आयत है? फिदाउर रहमान भाई आप बता दीजिए, हम इनसे पूछ लेते हैं। 57, 58 और 59। 57, 58 और 59। जी, 97, 98, 59, 99 नहीं है, क्योंकि वो तो आगे हो जाती है, ठीक है? वो 97 हो जाती है, 98 हो जाती है, 99 हो जाएंगे, और ये है 57, 58 और 59। तो दानियल भाई अब तो याद हो गई ना उर्दू की गिनती? याद हो रही है? हमें नहीं हो रही है, अभी भी याद नहीं हो रही, तो कोशिश तो करें। अच्छा, अभी दोहराएं, क्या है? 57, 58, 59। 57, 58 और 59।
جی ماشاء اللہ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 57، 58 اور 59 یہ 3 آیتیں پڑھیں گے، 57، 58، 59 اور پھر کل ہو جائے گی 60 بھی آئے گی، 61 بھی آئے گی، جی ہاں 60 اور 61 بھی آئے گی۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب پہلا مرحلہ ہوتا ہے توجہ کے ساتھ، کیا ہوتا ہے؟ سننا، آپ لوگ خاموش ہیں، توجہ کے ساتھ سننا ہوتا ہے پہلے، توجہ کے ساتھ سمجھنا، پھر توجہ کے ساتھ پڑھنا، پھر توجہ کے ساتھ سنانا، سب سے آخر میں توجہ کے ساتھ ادر اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین تیار ہو جائیے، جلدی جلدی قریب آ جائیے، قرآن پاک پڑھنے کا وقت ہوا چاہتا ہے اور اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنا ہے، تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا ہے۔ اور تجوید و قرات کہتے ہیں کس کو؟ کون بتائے گا تجوید و قرات؟ دیکھ لیں، اسماعیل بھائی آپ کو یاد ہے؟ نہیں یاد؟ فداء الرحمن بھائی کو بھی یاد ہے، اور ہمارے کیا نام ہے چھوٹے سے سعود بھائی کو۔ سعود بھائی بتائیے تجوید کس کو کہتے ہیں؟ اس کے لغوی معنی کیا ہے بتائیے؟ خوبصورت کرنا، بنانا، سکھارنا۔ اور آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ، خوبصورت کرنا، کیا ہے؟ سنوارنا، سنوارنا، کیا ہے؟ سنوارنا، سنوارنا، بنانا، اچھا کرنا۔ اور دانیال بھائی؟ خوبصورت کرنا، خوبصورت کرنا انہوں نے کہا، آپ کچھ اور کہیں؟ عمدہ کرنا، عمدہ کرنا، ماشاءاللہ بہت سارے، اور ستھرا کرنا، ستھرا کرنا، اور سنوارنا، سنوارنا، نکھارنا، بنانا، ماشاءاللہ۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تجوید کے کیا ہے؟ لغوی معنی ہے۔ اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ اصطلاحی معنی پتہ ہے؟ اسماعیل بھائی سوچ رہے ہیں، چلے بتائیے۔ یعنی علم تجوید اس علم کا نام ہے جس میں حروف کے مخارج اور ان کی صفات کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ وہ تو ہے، مگر اس کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ یہ آپ نے اچھا بتایا، مگر اس کے اصطلاحی معنی سعود بھائی کو یاد آ گئے؟ سعود بھائی بتائیے، بتائیے جلدی جلدی۔ ابھی آپ نے ہاتھ اتنا اونچا کیا ہوا تھا اور اب آپ سوچ رہے ہیں کہ کیا ہے؟ ہاتھ اونچا تھا، جلدی بتانے کی کوشش کریں نا۔ چلے تھوڑا سا دے دیتا، ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج اور تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے پیارے بچے، آپ نے لغوی معنی بھی بتا دیے ہیں، اصطلاحی معنی بھی بتا دیے ہیں، ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم۔ تو بڑھتے ہیں اپنے پہلے مرحلے کی طرف۔ ان 3 آیتوں کو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن خلقناکم فلولا تصدقون، افرأیتم ما تمنون، اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون۔ ماشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں اس کے ساتھ ہمارے اس مرحلے کا وقت ختم ہوتا ہے اور اب وقت ہوا اپنے اگلے مرحلے کی جانب بڑھنے کا، اور اس مرحلے کا نام ہے توجہ کے ساتھ سمجھنا۔ جی کیسا؟ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے توجہ کے ساتھ سن تو لیا، اب توجہ رکھنی ہے سمجھنے کی جانب۔ جب آپ توجہ سے سمجھ لیں گے تو پھر انشاءاللہ سنانے والے بھی بن جائیں گے، پڑھنے والے بھی بن جائیں گے، اور حدر اور ترتیل کے ساتھ تلاوت کرنے والے بھی بن جائیں گے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک جب پڑھنا ہے اس سے پہلے تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھنا ہے، میرے ساتھ مل کر اچھے انداز سے پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن خلقناکم فلولا تصدقون، نحن خلقناکم فلولا
تصدقون. جی تھوڑی پریکٹس کر کے آیا کریں. جب آپ پریکٹس کر کے آئیں گے تو اچھے انداز سے پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اچھا جو بڑے بچے ہیں نا ان کی آواز بھی اگر آئے نا پھر تو انشاءاللہ ایک ماحول بن جائے. اب بڑے بچے سوچتے ہیں کہ ہم نے ادر اور ترتیل تو آخر میں پڑھنی ہے, ابھی پڑھنی نہیں. شاید ایسا تو نہیں ہے نا, ایسا ہی ہے. تو آپ نے شروع میں بھی پڑھنا ہے, ٹھیک ہے, شروع میں بھی ہمارے ساتھ رہنا ہے اور آخر میں بھی رہنا ہے. تو سب مل کر پڑھیں گے, ایک مرتبہ پھر پڑھیں گے. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. اچھا آپ لوگ کیا کریں, ایک کام اور کیا کریں, تھوڑا جو مائک ہوتا ہے نا بیک کا, بیچ والا, تھوڑا درمیان میں رکھ لیا کریں. اس سے آپ کی آواز جو ہے پھر اچھے انداز سے جائے گی. دور ہوتا ہے نا تو بھی آواز کم ہوتی ہے. تو اس چیز کا بھی آئندہ اپنے خیال رکھنا ہے. آگے بڑھتے ہیں. جی جی دانیال بھائی نے کچھ لگتا ہے آیت میں کچھ مسئلہ ہو گیا ہے. دانیال بھائی کیا کرتے ہیں, آگے پیچھے کر دیتے ہیں. تو آپ دوبارہ دہرا لیتے ہیں, مگر آپ نے کوشش کرنا ہے آہستہ پڑھنا ہے نا. پتہ چلا کہ آپ کی آواز زیادہ زور سے جا رہی ہے. جو بڑے اسلامی بھائی بچے ہیں ان کی آواز زیادہ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, بڑے بچوں کی جو نانات خواہ بچے. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. ماشاء اللہ, ریپیٹ کرتے رہیں گے, بار بار دہراتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اچھے انداز سے پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور اس کے لیے شرط ہے بار بار ریپیٹ کرنا, بار بار دہرانا. جس کی بار بار دہرائی ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے, پھر ہمیں یاد بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے تلفظ بھی اچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو بڑھتے ہیں سمجھنے کی جانب. اس آیت کا پہلا حرف ہے نون, اور نون کا مخرج بتانے جائیں گے. اب یہ دانیال بھائی کو یاد ہے, بس دانیال بھائی کے ساتھ سید غلام مصطفیٰ کو بھی یاد ہو گیا ہے ماشاءاللہ. اور سعود بھائی آپ پیچھے رہ رہے ہیں, نہیں کریں سعود بھائی, آپ بھی یاد کرنے کی کوشش کریں. چلیں نیکسٹ ٹائم آپ بھی یاد کر لیں گے انشاءاللہ. لبیک ماشاءاللہ, ہمارے سید غلام مصطفیٰ لبیک لبیک کہہ رہے ہیں, یعنی کہہ رہے ہیں دانیال بھائی کو تو یاد ہے ہی ہے. قاری صاحب مجھ سے پوچھیں نا, میں نے بھی یاد کر لیا, میں بتانا چاہ رہا ہوں. ایسا ہی ہے, آپ بتانا چاہ رہے ہیں تو پیارے بچوں ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں. جی بتائیے. زبان کا کنارہ اور انیاب سے سنایا تک کے مسوڑوں سے. سوچ لیں پیارے بچے, سوچ لیا یہ کیا ہے. جی جی بولے, جی بولتے ہیں نا یہ ایسے, جی یہ کیا ہوتا ہے, جی کیا جی جی سوچ لیا. جی دانیال بھائی جانے دیں, کیا آپ کیا کہتے ہیں, جواب درست ہے یا نہیں بتائیے. غلام مصطفیٰ بھائی کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ, غلام مصطفیٰ بھائی نے محنت کر لی اور نون کا مخرج اچھی طرح یاد کر لیا ہے. پیارے بچوں آگے بڑھتے ہیں. ہا کا مخرج, ہا نحنو, ہا. اچھا یہ ہا ہے, ہا تو نہیں ہے. اب ہا اور ہا کی ادائیگی کا فرق ہوتا ہے, تو آپ نے ہا اور ہا میں فرق بھی رکھنا ہے, اور ہا کی ادائیگی بتانی ہے. مخرج کیا ہے سعود بھائی کو بھی یاد ہے, اور سعود بھائی کے ساتھ ایک نئے بچے ہیں, کیا نام ہے پیارے بچے بتائیے. محمد حذیفہ رضا تاری. محمد حذیفہ رضا تاری, زور سے بولیے. محمد حذیفہ رضا تاری. اور زور سے بولیے. محمد حذیفہ رضا تاری. اور ذرا زور سے بول دیجئے. محمد حذیفہ رضا تاری. اور ذرا زور سے. محمد حذیفہ رضا تاری. آواز بڑی ہے مگر وہ نہیں, اور زور سے. محمد حذیفہ رضا تاری. محمد حذیفہ رضا تاری, ماشاءاللہ. بتائیے ہا کا مخرج کیا ہے. حلق کے درمیان والے حصے سے دانت. سعود بھائی کیوں مدد کر رہے ہیں آپ, حلق کا درمیان والے حصہ. سوچ لیں پیارے بچے, سوچ لیا پکا. اور آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے ماشاءاللہ. اور ہاں جہاں حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے, اس کے ساتھ ایک اور حرف ادا ہوتا ہے, وہ کون سا ہے. ارے سعود بھائی سے پوچھیں گے ہم, سعود بھائی سے. سعود بھائی ان کو بتا رہے ہیں, سعود بھائی آپ بتائیے. غین. غین نہیں, غین. 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 اچھا عین کہہ رہے ہیں آپ, ماشاءاللہ. عین سوچ لیں. جی. غین تو نہیں ہے نا, پکا, بغیر نقطے والا. عین بغیر نقطے والا. ہا اور عین حلق کے درمیان والے حصے سے. جی بالکل پکا ہے, آپ کو یاد ہے.
اور آپ کا جواب پیارے بچے بالکل درست ہو گیا ہے، ماشاءاللہ. اور حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں 2 حروف، کون کون سے؟ حمزہ اور ہا. یہ غلام مصطفیٰ بھائی کیسے بولتے ہیں؟ حمزہ ہا، پکا حمزہ ہا. مائک میں تو بولیں آپ. اچھا ہا، ڈرا تو نہیں رہے آپ؟ ایسا لگ رہا حمزہ ہا. اگر کوئی ڈر گیا تو بعض بچے بولتے ہیں نا ہا، تو ایسے بھی نہیں کہنا ہا. حمزہ ہا کیا ہے؟ ہا. ایسے تو نہیں کرنا زیادہ، ایسے. تو حمزہ اور ہا ادا ہوتا ہے حلق کے نیچے والے حصے سے. ماشاء اللہ سید مصطفیٰ کا جواب درست ہے. اچھا یہ بتائیے کہ غین اور خا کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ ٹیم اے بتائے گی. اچھا ٹیم اے کے یہ جو بی ہیں حسین بھائی والے بڑے بچے بتائیں گے، ذرا دکھائیے گا، بتائیے. حلق کے اوپر والے حصے سے. سوچ لیں. جی بالکل. جی. اور آپ کا جواب درست ہونے جا رہا ہے یا ہو چکا ہے؟ ہو چکا ہے. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہو چکا ہے، کیونکہ غین اور خا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. اور پھر نون آ گیا، اور نون کی ادائیگی تو وہی ہے. کہاں سے ہے؟ اب کون بتائے؟ سعود بھائی یاد ہوئی، انہوں نے بتایا تھا، سید مصطفیٰ نے بتایا تھا. سید مصطفیٰ نے بتایا تھا. اب آپ کو بتا چکے ہیں. چلے دانیال بھائی بتا دیں. زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنائے تک کے مسوڑوں سے ادا. تو وہی تو بتایا تھا انہوں نے، وہی ہے. ماشاءاللہ بالکل صحیح جواب دیا ہے. اور حرکات کو پڑھتے ہیں زبر اور پیش کو کیسے پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھتے یہ نرمی سے مسئلہ ہو جائے گا بھائی. نرمی سے کیسے؟ معروف پڑھتے ہیں. معروف پڑھتے ہیں. اچھا بعض بچے نرمی سے کہتے ہیں، نرمی سے نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیں. بس معروف پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ لین کو، حروف لین جو ہوتے ہیں وہ نرمی سے ادا ہوتے ہیں. کیونکہ بعض مرتبہ زبر زیر پیش سخت حروف کے اوپر بھی آتے ہیں، سخت حروف بھی ہوتے ہیں، شدیدہ حروف ہوتے ہیں. اچھا حمزہ کے اوپر آتا ہے آ ای او. اب اس کو اگر نرم کریں گے آ ای او تو یہ تو ترسیل ہو جائے گا، حمزہ خراب ہو جائے گا اس زبر زیر پی کی وجہ سے. تو پیارے بچوں ہم نے یہ نہیں کہنا کہ نرمی سے، بس زبر زیر پیش کو معروف ادا کرتے ہیں، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے ادا کرتے ہیں، اس طرح کہیں گے. آگے بڑھتے ہیں. خا کا مخرج بتا چکے ہیں آپ، ہمارے حسین بھائی بتا چکے ہیں خا کا مخرج. چلیں خا کا مخرج سب مل کر بولیں. اور آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. خا پر زبر ہے، لام پر بھی زبر ہے. لام کا مخرج کون بتائے گا؟ لام کا مخرج بتانے جا رہے ہیں سعود بھائی بتائیے. زبان کا کنارہ اور ضحک سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے پیارے بچے، ماشاءاللہ. آپ نے لام کا مخرج سعود بھائی یاد کر لیا، تو نون کا بھی تو اس کے قریب ہی تو ہے. جب ضاحک سے ثنایا تک کے مسوڑے زبان کا کنارہ لگتا ہے لام ادا. اب ضاحک کو ہٹا دیں تو کہیں گے انیاب سے ثنایا تک کے مسوڑے زبان کا کنارہ جب لگے گا تو نون ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یاد رہے گا کیسے؟ زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے مسوڑے. اور جب زبان کا کنارہ ضاحک سے ثنایا تک کے مسوڑے لام کا مخرج. اور جب را کا مخرج ادا کریں گے تو کیا ہوگا؟ زبان کا سرا و نوک بھی شامل ہوتی ہے، کنارہ بھی ہوتا ہے، سرا بھی ہوتا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ثنایا. اور بتائیے دانیال بھائی. کا کنارہ اور ثنایا سے رباعی تک کے ثنایا سے رباعی تک کے مسوڑے، بالکل جواب درست ہے. اور یہ ادا ہوتا ہے را میں نو کے زبان کو بھی دخل ہوتا ہے جی، جس کی وجہ سے آواز آتی ہے را الرحمن. بعض اچھا پھیلا دیتے ہیں، زبان کو پھیلا دیتے ہیں، پھیلاتے ہیں سامنے یہ پتلی ہو جاتی ہے، اور پھیلائیں گے تو آواز آئے گی الرحمن. کیا آئے گی آواز؟ الرحمن. کیا آئے گا؟ غلط ہو جائے گا، تو اس سے بچنا ہے. ماشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں. قاف ساکن اور قاف کا مخرج بھی بتانا ہے، کون سے حروف میں سے ہے. بھائی ہمارے سید مصطفیٰ کی آواز بہت زیادہ آئی ہے.
पूछ लें आपसे, सीधे हाथ से लेना है, यार आगे का याद सीधे हाथ से लेना है। सीधे हाथ से देना है। सीधा हाथ कौन सा है प्यारे बच्चों? सही बताइए सैयद मुस्तफा साहब, कैसे कौन सा हाथ है? ये वाला। फिर इसी से लेना देना है। उल्टा हाथ तो आगे नहीं बढ़ाएंगे, बढ़ाना भी लेना भी नहीं है, बढ़ाना भी नहीं है। बढ़ भी जाए तो वापस, बढ़ जाए तो फौरन वापस। सही है। किस हाथ से देना है? किस, इससे या इससे? इससे। अच्छा ये सीधा है, ये सीधा है जी और ये उल्टा है, पक्का? जी ये सीधा। जी अच्छा मेरी स्टिक सीधे हाथ में उल्टे हाथ में? जी सीधे देखें जी देखें। उल्टे अब किस में? सीधे सीधे हाथ में, पक्का? अभी किस में? उल्टे देना किससे? सीधे हाथ से। सीधे सीधे हाथ से देना है। कोई चीज लेनी है तो क्या करना है? उल्टे हाथ को सीधे बढ़ा, हाथ से सीधे हाथ से लेना है, सीधे से ही लेना है, सीधे से ही देना है, सीधा हाथ ही यूज करना है। ठीक है, माशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं, काफ का मखरज बताने जा रहे हैं हमारे जी सैयद मुस्तफ़ा, बताइए। जबान की जड़ और तालू के नरम हिस्से से। सोच लें, जवाब आपका दुरुस्त हो चुका है प्यारे बच्चे, माशाअल्लाह। और काफ के साथ, काफ में एक और भी आया चीज होती है, क्या होता है जी? हम बताएंगे, पूछेंगे सऊद भाई से। सऊद भाई बताइए काफ क्या? काफ काफ क्या कहा? काफ नहीं काफ नहीं नहीं, पूछा ये कि काफ के अंदर क्या होता है? लब्बैक क्या होगा? लब्बैक चलो इस्माइल भाई को याद है, इस्माइल भाई बताइए। कलकला होता है। कलकला इतना मोटा, कलकला मोटा होता है, बारीक होता है, नॉर्मल टाइप का होता है। नॉर्मल होता है? ये आपने जवाब है बड़ा परफेक्ट दिया, नॉर्मल होता है। भाई हुफे कलकला अगर मोटे होंगे तो मोटा कलकला होता है जी। है ना? बारीक होंगे तो बारीक होगा। सही है ना? तो आपने नॉर्मल कहा कह दिया, दरमियान में रख दिया। माशाअल्लाह जी। हुरूफ कलकला में से काफ, और कलकला होता है। कलकला की माना क्या है इस्माइल? लब्बैक इस्माइल भाई बताएंगे। कलकला के मायने जुम्बिश और हरकत के हैं। जुम्बिश और हरकत के हैं। जुम्बिश और हरकत क्या होती है? यानी इन उर्फ़ी अदा होते वक्त मखरिज में जुम्बिश सी होती है, जिसकी वजह से आवाज़ लौटते हुए निकलती आवाज है। लौटती होती है, लौटती है। कैसे? अको खलकनाकुम। अगर इसको पढ़ेंगे खलकनाकुम तो क्या होगा? कलकला नहीं हुआ, आवाज लौट कर नहीं आई, जुम्बिश हरकत नहीं हुई। तो पढ़ेंगे नहनु खलकनाकुम। नून पर खड़ा ज़बर है, खड़ी हरकत को एक अलिफ यानी 2 हरकत की मिकदार खींच कर। और यहाँ काफ का मखरज है, काफ बारीक वाला है। इसका मखरज बताने जा रहे हैं हमारे हुसैन भाई, जहन में है? काफ बताइए। जबान की जड़ और तालू का सख्त हिस्से से। सोच लें हुसैन भाई, गलती ना हो जाए। जी जी। पक्का? और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। अच्छा ये बताइए, काफ और काफ कौन से रूप में से? पक्का? जी ये भी आपका जवाब दुरुस्त हो गया, याद है? जी। माशाअल्लाह उर्फ़े लहविया में से है और जवाब दुरुस्त हो गया है। मीम साकिन के कायदों में से एक कायदा है जी। दानियाल भाई बताइए इज़हार शफ़वी। क्या कहते हैं फिदाउर रहमान भाई? क्या इन्होंने जवाब दुरुस्त दिया है? जी दुरुस्त है इनका जवाब। अच्छा इज़हार शफ़ी मीम साकिन के बाद अगर क्या आ गया? हर्फ बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए तो अच्छा ये इज़हार बताइए, शफ़वी। इसमें कौन सा कायदा है? इदगाम शफ़वी। सोच लें। जी मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ रही है, जी। यहाँ मीम साकिन के बाद ता आ रहा है, इज़हार शफ़वी। ये भी इज़हार शफ़ी। पक्का? जी। और आपका जवाब प्यारे बच्चे दुरुस्त है। मीम साकिन के कितने कायदे हैं? कौन कौन से? इज़हार शफ़वी, ख़फ़ा शफ़वी और इदगाम शफ़वी। जी, इज़हार शफ़ी, ख़फ़ा शफ़ी, इदगाम शफ़ी। और जवाब दुरुस्त है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, फ़ा का मखरज बताने जा रहे हैं हमारे कौन? जी बताइए, दानियाल भाई बताइए। ऊपर के दांतों के किनारे और निचले होंठ के तरीसे से। ये तो मुझे पता है, आपको भी पता है? सैयद मुस्तफ़ा भाई आपको पता है? आपको भी पता है, इनको भी पता है? अच्छा सऊद भाई आपको पता था? जी इनको भी पता है? फिदाउर रहमान भाई को भी पता है, और हुसैन भाई को भी पता है, इस्माइल भाई को भी पता है। माशाल्लाह सबको ही पता है। बस 2 बच्चे रह गए, तो उनको भी याद कर लेना है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। वाव साकिन से पहले आगे ज़बर।
वाव मद्दा भी आवाज़ आई, वाव लीन भी आवाज़ आई, किसका दुरुस्त माने? वावलीन। वाव लीन है या वाव मद्दा? वावलीन। वाव लीन होगा, जवाब दुरुस्त हो गया है। और उर्फ लीन को बगैर खींचे बगैर झटका दिए नरमी से मारूफ पर। नरमी से मारूफ पढ़ते हैं। माशाअल्लाह। लाम अलिफ ज़बर ला, अलिफ मद्दा खींच कर अदा करना है। ता का मखरज बताने जा रहे हैं कौन? ता का मखरज ये बताएं, फिदाउर रहमान भाई बताएंगे, बताइए। जबान का सिरा और ऊपर के दांतों की जड़ों से। जबान का सिरा, जी ऊपर के दांतों की जड़ें। जी सोच लें जी। कितने हुरूफ हैं? 3। कौन कौन से? ता दाल तो। ता दाल तो या तो? तो। जी। अच्छा, इसमें थोड़ी सी नाक में आवाज़ जाती है तो? नहीं थोड़ी सी नहीं जाती? नहीं। थोड़ी सी सोच लें। हैं दानियल भाई, नहीं। आप बताइए। ता दाल तो, आप बताइए। ता दाल और तो। थोड़ी सी तो बिल्कुल नहीं। तो तो। माशाल्लाह, तो आपने दुरुस्त कर लिया है। अपने सऊद भाई जाएगी? नहीं। पढ़ के बताएं। ता दाल तो। तो। माशाल्लाह जी। सैयद मुस्ताफा भी बताएंगे जी, बताइए। ता दाल को। तो। अच्छा, और गोल करेंगे तो? और गोल करेंगे? नहीं। और भी गोल नहीं करने। माशाल्लाह, ता दाल तो। और इनको क्या कहते हैं सैयद गुलाम मुस्तफा? सैयद मुस्तफा बताइए। हुरूफे नितइया। नितइया कहते हैं। फिदाउर रहमान भाई ने जवाब दुरुस्त दे दिया। आगे बढ़ते हैं। सौद का मखरज कौन सा है? बताइए फिदाउर रहमान भाई। जबान की नोक और दोनों दांतों के किनारे से अदा होता है, अंदरूनी किनारे से। अच्छा, दोनों दांतों से क्या मुराद है? ऊपर वाले नीचे वाले? सामने के दोनों दांत। ऊपर वाले नीचे वाले? जी बताइए। सईद मुस्तफ़ा बताइए। जबान की कड़वट और ऊपर की दाढ़ों की जड़ों से। और आपका जवाब बिल्कुल प्यारे बच्चे गलत हो गया है। जबान की कड़वट और ऊपर की दाढ़। मैं दौद का मखरज छोड़ पूरा सौद का मखरज पूरा, ये तो सौद है जी। दानियल भाई बता दीजिए। छोड़े जबान की नोक और ऊपर नीचे दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से। दोनों दांतों से क्या मुराद? ऊपर नीचे दोनों दांतों। ऊपर और नीचे के दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से। और जवाब दुरुस्त हो गया है। दाल मुशद्दद है, तशदीद वाला है, जरा रुक कर अदा करेंगे। काफ को पुर रखेंगे। वाव साकिन से पहले पेश आ गया है। क्या हो गया? वाव मद्दा। और यहाँ पर आखिर में हो जाएगा आरिज़। आगे बढ़ते हैं। अफ़रअय्तुम मा तुमनून। मिलकर अफ़रअय्तुम मा तुमनून। अच्छा, तमनून या तुमनून? तुम। सईद मुस्तफ़ा तम नहीं है, तुम। क्या है? तुम नून। माशाल्लाह। ये है अलिफ या कुछ और है? जल्दी से बता दिए। सऊद भाई बताइए। हमजा है जी। ये तो अलिफ नजर आ रहा है प्यारे बच्चे। इसके ऊपर हरकत आ गई है। जबर जेर पास पेश आ जाए तो हमजा बन जाता है जी। 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश आ जाए तो फिर भी हमजा बन जाता है जी। और खड़ी हरकत आ जाए तो फिर भी हमजा बन क्या आ जाए? जज़म आ जाए? नहीं, खड़ी हरकत आ जाए। अच्छा, और जज़म भी। माशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं। फा का मखरज बता चुके हैं। ऊपर के दांतों के किनारे नीचे वाले होंठ के तर हिस्से से फा अदा होता है। रा पर जबर आने की वजह से रा हो गया है पुर। और हमजा को खूब वाज़े करके अदा करेंगे। या साकिन से पहले जबर आ गया, या लीन होगा। और यहाँ मीम साकिन कायदों में से कायदा बता चुके हैं पहले। कौन सा कायदा? सब मिलकर बोलें। शफवी है। मीम अलिफ ज़र मा, एक अलिफ खींच कर अदा करेंगे। ता का मखरज आप बता चुके हैं। और यहाँ मीम साकिन के कायदों में से कायदा है। सऊद भाई बताएंगे। इज़हारे शफावी। और आपका जवाब प्यारे बच्चे बिल्कुल 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 दुरुस्त हो गया है। माशाअल्लाह। इज़हारे शफवी है क्योंकि मीम साकिन के बाद आ गया है आगे नून। जब कभी प्यारे बच्चों और मदी चल के ना मीम साकिन बाद मीम आ जाए या मीम साकिन बाद बा आ जाए तो वहाँ गुन्ना होता है। और मीम साकिन मीम और बा के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए वहाँ पर गुन्ना नहीं होगा। इसको कहते हैं इज़हारे शफवी।
माशाल्लाह, आपका जवाब प्यारे बच्चे बिल्कुल दुरुस्त है। और आगे बढ़ते हैं। वाव साकिन से आ रहा है, वाव साकिन से पहले पेश वाव मद्दा, और यहाँ वफ करेंगे तो मिलकर बोलें। ये तो सब बच्चों को अब याद हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। अअंतुम तख्लुकूनहु अम नहनुल खालिकून। जी प्यारे बच्चों, कोशिश किया करें मिलकर पढ़ें और पढ़ के आया करें। आगे की आयतें आप पढ़ के आएंगे ना तो इंशाल्लाह फिर अच्छे अंदाज से आप पढ़ लेंगे। कौन कौन पढ़ के आया था सही बताएं। चलें, पूछना चाहिए और बोलना सच है, चाहे आपने एक मरतबा पढ़ी है नहीं पढ़ी है, बताना है, क्योंकि जब बोलना है सच बोलना है, सच के सिवा कुछ नहीं बोलना। जी झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है प्यारे बच्चों। सच की आदत डालनी है, क्योंकि हम कोशिश करें कि उस्ताद साहब की बताई हुई बातों पर अमल करें। कारी साहब कहें कि भाई आपने पढ़ के आना है तो आप पढ़ के आए, है ना। ऐसा होता है ना कि भाई आप इतनी मरतबा पढ़ें, अब आप कहें नहीं बस टाइम पास कर लिया, नहीं ऐसा नहीं। जब आप पढ़ेंगे बार बार दोहराएंगे तो क्या होगा। आपने पढ़ा था दानियल में कितनी मरतबा पढ़ा था? क्या पढ़ा था? 5 से 10 बार पढ़ता हूँ, लेकिन कल ट्यूशन में था। अच्छा, परसों ही पढ़ा था और तरसों पढ़ा था, परसों के लिए। तरसों पढ़ा था और परसों नहीं पढ़ा, क्या कह रहे हैं? संडे को रिवाइज करा था और मंडे को सुना है। अच्छा माशाल्लाह जी। तो कोशिश करना है अच्छे अंदाज से रिवाइज करना है। बार बार जब रिवीजन होती है तो बेहतरी आती है, अगर दोहराई नहीं होती तो बेहतरीन नहीं आएगी ना। आगे बढ़ते हैं। अंतुम प्यारे बच्चों, 2 हमजा है, दोनों हमजा को खूब वाज़े करना है। दोनों हमजा में नरमी नहीं होनी चाहिए, तहकीक के साथ खूब जाहिर करके पढ़ेंगे। और नून साकिन कायदों में से कायदा है, जल्दी बताएंगे कौन हमारे, बताइए हुसैन भाई। इख्फा, इख्फा की माना क्या है? छुपाना। किसको छुपाएंगे प्यारे बच्चे? नून को छुपाएंगे और क्या करेंगे यहाँ? इख्फा, गुन्ना। गुन्ना करेंगे माशाअल्लाह। और फिर मीम साकिन के कायदों में से कायदा है, इसका क्या नाम है आप ही बताइए। इज़हार शफवी। पक्का? ये तो सबको पता है। जी। सबको पता है माशाल्लाह। तो आपका जवाब दुरुस्त हो गया है प्यारे बच्चे। आगे बढ़ते हैं। खा की अदायगी सही करनी है। बाल बच्चे यहाँ पर तखलु क्या कर देते, खा में कलकला कर देते हो, तो तखलुकून नहीं करना, क्या करना है? तखलुकूनहु जी। और जब कभी पेश आते हैं तो होठों की गोलाई से अदा होते हैं। वाव साकिन से पहले पेश आए वाव मद्दा होता है, कॉफ की अदायगी पुर रहेगी और हरकत को बगैर खींचे बगैर झटका दिए। और यहाँ है मद, इस मद का नाम बताने जा रहे हैं हमारे सऊद भाई। मद्दे मुनफसिल। सोच ले प्यारे बच्चे जी। और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है माशाअल्लाह, क्योंकि खड़ी हरकत, खड़ी हरकत हैं, उर्फ़े मद्दा तो है नहीं और उसके बाद हमज़ा है। अब क्या तानियाल भाई बताना चाहेंगे इसका जवाब? बताइए। उर्फ़े मद्दा के बाद अगर दूसरी मीम आ जाए तो मद्दे मुफस्सिल होता है। दूसरी मीम कब आती है? दूसरे कलमे में अगर हमजा आ जाए तो मद्दे मुफस्सिल होता है और खड़ी हरकत उर्फ़े मद्दा के कायम मकाम होती है। पक्का? खड़ी हरकत, उर्फ़े लीन, उर्फ़े मद्दा, उर्फ़े सोच ले, कुछ और तो नहीं? पक्का सही कह रहे हैं सऊद भाई, सही कह रहे हैं जी। खड़ी हरकत के बाद हमजा आया है दूसरे कलमे में, खड़ी हरकत उर्फ़े मद्दा ही कायम मकाम होती है। जी। सही है। और जवाब बिल्कुल दुरुस्त है माशाअल्लाह। मद्दे मुनफसिल होगी, मीम साकिन का कायदा। फिर बताइए कौन सा कायदा है, मिलकर बोलें। मीम साकिन के बाद इज़हार शफवी होगा माशाअल्लाह। नून की अदायगी हा की अदायगी क्लियर करनी है, नून को लाम से मिलाएंगे, खा की अदायगी पुर रखनी है खालिकून में, और आखिर में वफ करेंगे तो हो जाएगा आरिज़। माशाअल्लाह प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, उम्मीद है आपने अच्छे अंदाज से समझने की कोशिश की होगी माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, अपने अगले मरहले की जानिब बढ़ने से पहले आइए आपके कुछ कॉल्स अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी कॉल्स प्ले कीजिए। मेरा नाम है माइन फातिमा। खाना चाहिए। जी सवाल था खाना किस जानिब से खाना चाहिए।
इसका जवाब है खाना अपने और सामने से खाना चाहिए। जी नेक्स्ट को। मेरा नाम मोहम्मद कुर्बान अत्तारी है। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल रहमान अत्तारी है। हम दोनों भाई जिला रहीम यहाँ दर्ज कर रहे हैं। मैं आज आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। हम खाना अपनी तरफ से खाना चाहिए। मैं आज आपको मंदी मदद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। हमारा मदनी चैनल। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभानअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम आशा तारिया है। मेरा नाम दुबा तारिया है। मैं रिविया खान से अर्ज कर रही हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब बताऊंगी। अपनी तरफ से खाना खाना चाहिए। किस मन नहीं जा रहा है? हमारा मन नहीं जा रहा। किस मदनी चैनल? हमारा मदनी चैनल। जी आपका भी जवाब दुरुस्त है। सुभानअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मैं हूँ फातिमा तारिया मिंचनाबाद से। मेरे प्यार कारी साहिब, मैं आज आपको गले वाला सबक सुनाऊंगी। फशारिबूना अलैहि मिनल हमीम फशारिबूना शुरबल हिम हाज़ा नुज़ुलुहुम यौमद्दीन। माशाअल्लाह, फातिमा तारिया ने अच्छे अंदाज से सुनाया। 2 गलतियाँ हो गई हैं आज आपसे, 2 गलतियाँ हुई हैं। कोशिश करना है माशाअल्लाह 2 आयतों से आप 3 आयतों पे भी आ गई। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। मगर हो जाता है, गलती भी हो जाती है। अब इनको दुरुस्त करना है। क्या? फशारिबूना अलैहि को खींचना नहीं, अलैहि मिनल हमीम, और आखिर में हाज़ा नुज़ुलुहुम। आपने पढ़ा हाज़ा नुज़ुलुहुम, हाज़ा नुज़ुलुहुम यौमद्दीन। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम कुलसुम अत्तारिया है। मैं मस्कट से बोल रही हूँ। आपके सवाल का जवाब खाना सीधे हाथ के जानिब से खाना चाहिए और सामने से खाना चाहिए। जी सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अहमद रजा है। मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब है खाना अपने आगे से खाना चाहिए। जी आपका भी जवाब दुरुस्त है। सुभानअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मैं खिच्ची वाला से सैयद ज़ैनुल आबिदीन अर्ज कर रहा हूँ। आज मैं खाने के कुछ आदाब बताऊंगा। खाना अपनी तरफ से खाना चाहिए। खाना हमेशा बैठकर खाना चाहिए। खाना हमेशा 3 उंगलियों से खाना चाहिए। आज मैं खाना खाने की दुआ सुनाऊंगा। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारे अब वक्त हुआ है अपने अगले मरहले की जानिब बढ़ने का, और उस मरहले का नाम बताएंगे हमारे दानियाल भाई। तवज्जो के साथ पढ़ना। जी तवज्जो के साथ पढ़ना। जी कर साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, तवज्जो के साथ इन आयतों को मेरे साथ मिलकर पढ़िएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहनु खलक़नाकुम फलौला तुसद्दिक़ून। अफ़रअय्तुम मा तुमनून। अअंतुम तख़्लुक़ूनहु अम नहनुल ख़ालिक़ून। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी आपने अच्छे अंदाज से पढ़ा और अब है मरहला सुनाने का। सऊद भाई कौन सुनाएंगे? जी आप सुनाना चाहेंगे पहली आयत को? सुनाइए।
حذیفہ بھائی. خلقناکم فلولا تصدقون. ماشاء اللہ. دوبارہ. نحن خلقناکم نحن خلقناکم فلولا. تصدقون. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اچھی کوشش. اور دوسری اور تیسری آیتیں آپ سنائیں گے یا دوسری آیت آپ سنائیں گے؟ سعود بھائی دوسری آیت سنائیے. افرأیتم ما تمنون. تم نون, تم میم ہلے نہیں. ماشاء اللہ, اچھی کوشش. جی دانیال بھائی تیسری آیت سنا دیجئے. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. انتم, یہاں پر ایک تو آپ نے تھوڑا سا کھینچا اور تخلوقونہ لام کو بھی پیش کھینچ دیا, کھینچنا نہیں. انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. أأنتم تخلقونہ, پورا پڑھیں. تخلقونہ. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. ماشاء اللہ پیارے بچوں. اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ چھوٹے سے بچے ہیں اور یہ بڑی بڑی آیتیں پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ. جی ہاں, تھوڑا ہو جاتا ہے آگے پیچھے مگر کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ کوشش جو کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. من جدہ, جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. آپ نے بھی کوشش جاری رکھنی ہے. جلدی سے مائک دیجیے گا. آپ بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی جانب. دانیال بھائی ذرا مجھے آپ مائک دے دیجیے گا. انشاءاللہ آپ پڑھیں گے ہم حدر اور ترتیل میں. جزاکم اللہ خیرا, احسن الجزا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون. أفرأيتم ما تمنون. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. غنہ کر دیا. أأنتم, غنہ نہیں کریں, دوبارہ پڑھیے. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. غنہ بھی پورا کرنا ہے اور تخلقو کو ایک الف سے زیادہ بھی نہیں. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. أأنتم تم, یہاں کیا ہوگا؟ اخفا کا غنہ ہوگا. میم میں اظہار شفی, وہاں غنہ نہیں کرنا. صحیح ہے, تو آپ نے یہاں غنہ کرنا, وہاں غنہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, دوبارہ پڑھیے. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. ماشاءاللہ. اب بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم.
نحن خلقناكم فلولا تصدقون نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون یہی دو آیتیں ہمارے حسین بھائی پڑھیں نحن خلقناكم فلولا تصدقون نحن خلقناكم فلولا تصدقون حسین میں نحنو نہیں کریں گے نحنو کیا کریں گے نحنو اور پھر افرائی پہ وف نہ کریں افرائی تم تو سمجھ میں آتا ہے نا پورا کلمہ پورا پڑھنا ہے ٹھیک ہے نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون نحن بس افرأيتم ما تمنون یہ آیت پوری پڑھیں أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون صدق الله العظيم صدق الله العظيم ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کیسا باپ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں تشریف لائے سباق آپ کو بار بار میٹھی میٹھی مدینے کی بعد اب حاضر نصیب فرمائے آمین ویاکم ویاکم پیارے بچوں اس کے ساتھ اب وقت ہوا ہے اپنے اگلے سیگمنٹ جانے پڑنے کا اس سیگمنٹ کا نام ہے بچوں کی محفل نعت Islam for kids, for kids. Islam for kids. Islam for kids. پیارے بچوں ہمارے اپنے سیگمنٹ بچوں کی
महफिल नात में हमारे सेगमेंट में होते हैं कुछ राउंड्स। तो अपने राउंड्स की जानिब बढ़ने से पहले आइए हम फिदा रहमान भाई से कलाम सुनते हैं। जी फिदा रहमान भाई। मेरे आका बुलाते हैं, 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 मेरे आका बुलाते हैं। उमंगे जोश पर आई, इरादे गुदगुदाते हैं। उमंगे जोश पर आई, इरादे गुदगुदाते हैं। जमीले कादरी शायद हबीबे हक बुलाते हैं। जमीले कादरी शायद हबीबे हक बुलाते हैं। जगा देते हैं किस्मत चाहते हैं जिसकी दम भर में। जगा देते हैं किस्मत चाहते हैं जिसकी दम भर में। वो जिसको चाहते हैं अपने रोज़े पर बुलाते हैं। वो जिसको चाहते हैं अपने रोज़े पर बुलाते हैं। खुदा जाने के तैबा को हमारा कब सफ़र होगा। खुदा जाने के तैबा को हमारा कब सफ़र होगा। खुदा जाने के तैबा को हमारा कब सफ़र होगा। मदीने को हज़ारों काफ़िले हर साल जाते हैं। मदीने को हज़ारों काफ़िले हर साल जाते हैं। उमंगे जोश पर आई, इरादे गुदगुदाते हैं। जमीले कादरी शायद हबीबे हक बुलाते हैं। मदीने की तलब में जो नहीं लेते हैं जन्नत को। मदीने की तलब में जो नहीं लेते हैं जन्नत को। मदीने की तलब में जो नहीं लेते हैं जन्नत को। उन्हें तशरीफ ला कर हज़रत रिज़वा मनाते हैं। उन्हें तशरीफ ला कर हज़रत रिज़वा मनाते हैं। उमंगे जोश पर आई, इरादे गुदगुदाते हैं। जमीले कादरी शायद हबीबे हक बुलाते हैं। जमीले कादरी को देख कर हूरों में गुल होगा। जमीले कादरी को देख कर हूरों में गुल होगा। जमीले कादरी को देख कर हूरों में गुल होगा। यही है वो के जो नाते हबीबे हक सुनाते हैं। यही है वो के जो नाते हबीबे हक सुनाते हैं। उमंगे जोश पर आई, इरादे गुदगुदाते हैं। जमीले कादरी शायद हबीबे हक बुलाते हैं। जमीले कादरी शायद हबीबे
जाते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ अब वक्त हुआ अपने पहले राउंड की जाने पढ़ने का। ये है शेर सुनाइए, ये है रैपिड फायर राउंड। तो आप दोनों टीमें इस राउंड के लिए तैयार हैं? फिदा भाई तैयार है? जी। इसमाइल भाई तैयार है? जी हुसैन भाई तैयार हैं आप? जी। आप भी तैयार हैं? जी, चलिए प्यारे बच्चों, आइए अपना राउंड शुरू करते हैं। जब पहले राउंड में दोनों टीमों ने शेर तर्ज में सुनाना है, ठीक है? ठीक है हुसैन भाई, तर्ज में सुनाने से। जी। जी, चलिए प्यारे बच्चों, आइए अपना राउंड शुरू करते हैं। वाह क्या जूदो करम है शह बदहा तेरा, नहीं सुनता कि नहीं मांगने वाला तेरा। जी टीम ए। धारे चलते हैं अता के, वो है कतरा तेरा। धारे चलते हैं अता के, वो है कतरा तेरा। तारे खिलते हैं सखा के, वो है जर्रा तेरा। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। जी टीम बी। अगनिया पलते गए दर से, वो गए बाड़ा तेरा। अगनिया पलते गए दर से, वो गए बाड़ा तेरा। अस्मिया चलते गए सर से, हो गए रास्ता तेरा। अस्मिया चलते गए सर से, हो गए रास्ता तेरा। सुभानअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभानअल्लाह। जी टीम ए। फैज़ है या शग तस्नीम निराला तेरा। फैज़ है या शग तस्नीम निराला तेरा। अब प्यासों के तजस्सुस में है दरिया तेरा। वाह। जी टीम बी। आसमां खान ज़मीं खान ज़माना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किस का है तेरा तेरा। साहिबे खाना लक़ब किस का है तेरा तेरा। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैच राउंड में दोनों टीमें बराबर हो गई हैं। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। आइए हम हुसैन भाई से कलाम सुनते हैं। जी हुसैन भाई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। किस्मत मेरी चमकाई, ये चमकाई ये आका का। किस्मत मेरी चमकाई, ये चमकाई ये आका।
माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, इसके साथ वक्त हुआ है अपने अगले राउंड की जान बढ़ने का। उस राउंड का नाम है 1,00,000 ये है बजर राउंड। तो आप दोनों टीमें इस राउंड के लिए तैयार हैं? जी जी तैयार हैं इस्माइल भाई? जी। हुसैन भाई आप भी तैयार हैं? उबैद भाई? जी क्या भाई? जी जी। चले आइए अपना राउंड शुरू करते हैं, मगर उससे पहले आप दोनों टीमें अपनी बजर चेक कर लें। चलिए दोनों की बजर बज रही है। अब अपना राउंड शुरू करते हैं। मेरा पहला वर्ड है मस्जिद। जी टीमें। खूब मस्जिदे नबवी का हसीन है मंजर, खूब मस्जिदे नबवी का हसीन है मंजर,
میرا اگلا ورڈ ہے سال. جی ٹیم ہے. جی ٹیم بی. سال آئندہ شاہ غرم تم کرنا آتار پر یہ کرم تم مدینے میں رمضان دکھانا. الوداع سبحان اللہ ماشاء اللہ. میرا اگلا ورڈ ہے مسافر. جی ٹیم ہے. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر پھر روتے ہوئے طیبہ کو بارات چلے گا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. میرا آخری ورڈ ہے نثار. جی ٹیم بی. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان لگے. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان لگے. وہ سخن ہے جس میں سخن لگا. وہ سخن ہے جس میں سخن لگا. وہ بیان ہے جس کا بیان لگے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں اس کے ساتھ ہمارے اس راؤنڈ میں بھی دونوں ٹیمیں برابر ہو گئی ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آئیے ہم اسماعیل بھائی سے کلام سنتے ہیں. جی اسماعیل بھائی. آج طیبہ کا گئے سفر آقا. آج طیبہ کا گئے سفر آقا. دے دو توشے میں چشم تر آقا. دے دو توشے میں چشم تر آقا. آج طیبہ تاج شاہی کا میں نگی طالب تاج شاہی کا میں نگی طالب کر دو رحمت کی ایک نظر آقا. کر دو رحمت کی ایک نظر آقا. آج طیبہ تیری الفت کا میں بھکاری ہوں. تیری الفت کا میں بھکاری ہوں. میرا کش کو لے جائے بھر آقا. میرا کش کو لے جائے
کاش اس شان سے یہ دم نکلے تیری داغلی سے پر غسل آقا تیری داغلی سے پر غسل آقا آج طیبہ موت عطا کو مدینے میں موت عطا کو مدینے میں آئے اب تو نہ جائے گھر آقا آئے اب تو نہ جائے گھر آقا آج طیبہ کا گئے سفر آقا دے دو توشے میں چشم تر آقا آج طیبہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. آئیے ہم عبید بھائی سے کلام سنتے ہیں. جی عبید بھائی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, آپ جیسے ویسی عطا چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. کیوں کہیں یہ عطا وہ عطا چاہیے, کیوں کہیں یہ عطا وہ عطا چاہیے, کیوں کہیں یہ عطا وہ عطا چاہیے. آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور, ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور, ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور, ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور. ہر قدم پہ کرم آپ کا چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اپنی غلامی کی دے دے سنت, آپ اپنی غلامی کی دے دے سنت, آپ اپنی غلامی کی دے دے سنت, آپ اپنی غلامی کی دے دے سنت. بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. درد جامی ملے نعت خالد لکھوں, درد جامی ملے نعت خالد لکھوں, درد جامی ملے نعت خالد لکھوں. اور انداز احمد رضا چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سبحان اللہ ماشاء
इंशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम तक पहुंचा। इंशाअल्लाह हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली एपिसोड में। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। किड्स मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, Islam for kids, for kids. बच्चों सीखे इस kids. सीखे इस kids. Islam for kids। बच्चों का मदनी चैनल आ गया. बच्चों का आ गया.